kenkan nsɛm a yɛka ntwa mu no, yɛhu sɛ Yesu Kristo kɔɔ so kyerɛkyerɛ nkurɔfokuo no sɛ, ɛnyɛ deɛ efiri kɔ onipa mu na egu ne ho fi, na mmom deɛ efiri ne mu ba no, ɛno na egu ne ho fi. Afe yi mu, bosome edu no, ne da a ɛtɔ so 20, Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church, yɛn daadaa kenkan nsɛm a yɛde brɛ mu no, yɛtoa so wɔ Matthew asɛmpa, eti 16, Marko asɛmpa, eti 8, ɛne Luka asɛmpa, eti 9, yi mu 18 kosi 27. Momma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Na Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no ba bɛsɔɔ no hwɛe, srɛɛ no sɛ ɔnkyerɛ wɔn ɔsoro nsɛnkyerɛnne bi. Na obua see wɔn sɛ, eduru anwummere a mo se ewiem bɛte afiri sɛ ɔsoro abere, na anɔpa mo se ehum bɛtu nnɛ efiri sɛ ɔsoro abere na ayɛ kusuu. Monim ɔsoro ani nsɛm mu kyerɛ, na mmere no ho nsɛnkyerɛnne deɛ muntumi nkyerɛ mu. Nnɛmma bɔnefoɔ ne awaresɛefoɔ hwehwɛ nsɛnkyerɛnne, na wɔremma wɔn nsɛnkyerɛnne biara gye Yona nsɛnkyerɛnne no, na ogyaa wɔn hɔ kɔe. Na asuafoɔ no duruu asuogya nohoa no, na wɔn werɛ afiri sɛ wɔfa paano. Na Yesu sii wɔn sɛ, monhwɛ na monhwɛ mo ho yie, Farisifoɔ ne Sadukifoɔ mmɔreka ho. Na wɔdwendwen wɔn mu kekaa sɛ, yɛamfa paano no ntira. Na Yesu hunui no, ɔkaa sɛ, "O, nnipa a mo gyidie sua, adɛn na moredwendwen mo mu sɛ moamfa paano ntira? Monya nhunui, na monkae nnipa 5,000 paano num ɛno ne nkɛntɛn dodoɔ a munyae, anaasɛ nnipa 4,000 paano nson ne nkɛntɛn bebree a munyae. Ɛdɛn nti na muhunu sɛ ɛnyɛ paano ho asɛm na mereka mekyerɛ mo? Monhwɛ mo ho yie, Farisifoɔ ne Sadukifoɔ mmɔreka ho." Ɛna wohunu sɛ wɔanka sɛ wɔnhwɛ wɔn ho yie paano mmɔreka ho, na mmom Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no nkyerɛkyerɛ ho. Na Yesu duruu Kaesarea Filipi fa mu no, obisaa n'asuafo no sɛ, "Nnipa se Onipa Ba no ne hwan?" Na wɔse, ebinom se, "Yohane Suboni no, ebinom se Elia, na ebinom nso se Yeremia anaa odiyifoɔ no mu baako." Obisaa wɔn sɛ, "Na mo nso, mose me ne hwan?" Na Simon Petro buaa sɛ, "Wo ne Kristo no, Onyankopɔn teasefoɔ no ba." Ɛna Yesu bua see no sɛ, "Nhyira ne wo, Yona ba Simon, efiri sɛ ɛnyɛ ɔhonam ne mogya na eyi kyerɛɛ woɔ, na m'Agya a ɔwɔ soro no. Na me nso mese wo sɛ, wo ne Petro, na ɔbotan yi so na mede m'asafo besie, na asaman do pono remmu mfa so. Na mede ɔsoro ahenni nsafoa bɛma wo, na biribiara a wobɛkyekyere asase soɔ no, na wɔakyekyere no ɔsoro, na biribiara a wobɛsane no asase soɔ no, na wɔasane no soro." Ɛna ɔhyɛɛ asuafoɔ no ketee sɛ wɔnka nkyerɛ obiara sɛ ɔno ne Kristo no. Na efiri saa bere no, na Yesu Kristo fitii aseɛ kyerɛkyerɛ n'asuafoɔ no sɛ, ɛsɛ sɛ wɔkɔ Yerusalem na ɔkɔhunu amane pii, mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ no nsɛm, na wɔakum no, na ɛda a ɛtɔ so 3 no, wanyane. Ɛna Petro de no kɔɔ nkyɛn, na ofitii aseɛ twii n'anim sɛ, "Ɛmpare wo, yei remma wo so da." Na ɔdanee ne ho see Petro sɛ, "Firi me so, Satan, woyɛ sintidua ma me, efiri sɛ wonnwene Nyankopɔn deɛ, na mmom nnipa deɛ na wodwene." Ɛna Yesu sii n'asuafoɔ no sɛ, "Sɛ obi pɛ sɛ odi m'akyiri a, ma no mpa ne ho akyi na ɔmma n'asennua so, na onni m'akyiri.
na obiara a ɔpɛ sɛ ɔgye ne kra nkwa no ebefiri ne nsa, na obiara a me nti ne kra bɛyera no de ne nsa bɛka. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa na ɔhwere ne kra a mfasoɔ bɛn na obenya? Anaasɛ ɛdɛn na onipa bɛma de asesa ne kra? Na onipa ba no de n'agya animonyam ne n'abɔfoɔ na ɛbɛba. Ɛno na obetua onipa biara ka sɛdeɛ ne nneyɛe ɛteɛ. Nokorɛ mese mo sɛ, nnipa binom gyina ha a wɔrenka owuo nhwɛ kosi sɛ wobehunu onipa ba no sɛ ɔreba n'ahenni mu. Nnanom a nkurɔfokuo no dɔɔso bio na wonni biribi a wodie no, Yesu frɛɛ asuafoɔ no bae, see wɔn sɛ, nkurɔfokuo yi yɛ me mmɔbɔ, ɛfiri sɛ wɔatena me nkyɛn atoa so nnansa ni, na wonni biribi a wodie. Na sɛ migya wɔn kwan ma wɔde kɔm kɔ fie a, wɔbɛtotɔ baha ɔkwan mu, ɛfiri sɛ wɔn mu binom firi akyirikyiri na ɛbae. Na n'asuafoɔ no buaa no sɛ, ɛhefa na obi betumi anya paano a yenum bedi amen wɔ anwea pradada so ha? Na obisaa wɔn sɛ, paano ahe na mowɔ? Na ɔkaa sɛ, nson. Na ɔhyɛ nkurɔfokuo no sɛ wɔntenatena fam. Na ɔfaa paano nson no daa ase bubuu, na ɔde maa n'asuafoɔ no sɛ wɔnkyɛ ma wɔn. Na wɔkyɛ maa nkurɔfokuo no. Na wɔwɔ mpataa kakraa bi, na ohyiraa so, kaa sɛ wɔnkyɛ ɛno nso mma wɔn. Na wodi mee, na wɔtasee mprowa a ɛkaeɛ no nkɛntɛn nson mama. Na wɔn a wodii no bɛyɛ sɛ 4,000, na wogyaa wɔn kwan. Na ntɛm ara ɔne n'asuafoɔ no kɔtenaa kodoɔ mu, na ɔbaa Dalmanuta fam. Na Farisifoɔ no bae, na wofiti aseɛ bisabisaa no nsɛm, hwehwɛɛ ne nkyɛn nsɛnkyerɛnne a efiri soro de sɔɔ no hwɛe. Na ogu ahome ne honhom mu kaa sɛ, adɛn na nnɛmma yi hwehwɛ nsɛnkyerɛnne yi? Nokorɛ mese mo sɛ, wɔremma nnɛmma yi nsɛnkyerɛnne biara. Na ogyaa wɔn hɔ kɔtenaa kodoɔ mu biom kɔɔ asuogya nohwaa. Na wɔn werɛ firi sɛ wɔfa paano, na wonni biribi wɔn nkyɛn kodoɔ no mu sɛ paano baako pɛ. Na ɔse wɔn sɛ, hwɛ, monhwɛ mo ho yie, Farisifoɔ mmɔreka ne Herode mmɔreka ho. Na wɔdwendwen sesee wɔn ho sɛ wonni paano. Na Yesu hunuiɛ no, ɔse wɔn sɛ, adɛn na modwendwen paano a munnie ho? Munya nhunui na monte aseɛ. Mo akoma da so apirim. Mowɔ ani na monhunu adeɛ, na mowɔ aso nso monte asɛm. Na mokae, mebubuu paano 5 mema nnipa 5,000 no. Mporoporowa nkɛntɛn ma ahe na motasee? Ɛna wɔsee no sɛ 12. Na mebubuu nson no mema nnipa 4,000 no. Mporoporowa nkɛntɛn ma ahe na motasee? Ɛna wɔse nson. Na ɔsee wɔn sɛ, ɛna afei mo nte aseɛ ara yi. Na woduru Betsaida, na wɔde onifirani bi brɛɛ no. Na wɔsrɛɛ no sɛ ɔmfa ne nsa nka no. Na ɔsɔɔ onifirani no nsa de no firi akuraa no ase. Na ɔte ntasuo guu n'ani so, de ne nsa guu ne so bisaa no sɛ, wohunu adeɛ anaa? Na ɔmaa n'ani so kaa sɛ, mihuu nnipa a ɛnenam hɔ, nanso mihu wɔn sɛ nnua. Afei ɔde ne nsa guu n'ani so bio. Na ɔhwɛɛ adeɛ haa, na ne ho sanee no, na ohunu biribiara kann. Na ɔmaa no kɔɔ ne fie, see no sɛ, nkɔ akuraa no mpo ase. Na Yesu ne n'asuafoɔ no firi hɔ kɔɔ Kaesarea Filipi nkuraa ase. Na ɔkwan mu no, obisaa n'asuafoɔ no sɛ, nnipa ka sɛ mene hwan? Na wobuaa no sɛ, Yohane Suboni, na ebinom se Elia, na ebinom nso se adiyifoɔ no mu baako.
na obisaa wɔn sɛ, na mo deɛ, mose me ne hwan? Na Petro bua se no sɛ, wo ne Kristo no. Na ɔbraa wɔn sɛ wɔnka ne ho asɛm nkyerɛ obiara. Na ofitii aseɛ kyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ ɛsɛ sɛ onipa ba no hunu amane pii. Na mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ no po no, na wokum no, na ne nnansa soɔ wasɔre. Na ɔkaa asɛm no pefee. Na Petro de no kɔɔ nkyɛn, fitii aseɛ kaa n'anim. Na ɔdanee ne ho hwɛɛ n'asuafoɔ no, kaa Petro anim sɛ, firi me so, Satan, efiri sɛ wonnwene Nyankopɔn deɛ, na mmom nnipa deɛ. Na ɔfrɛɛ nkurɔfokuo no ne n'asuafoɔ no bae, ka kyerɛɛ wɔn sɛ, obi pɛ sɛ odi m'akyiri a ɔmpa ne ho akyi, na ɔmfa n'asennua, na onni m'akyi. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔgye ne kra nkwa no, ebefiri ne nsa. Na deɛ ne kra befiri ne nsa, me ne m'asɛmpa no nti no, wɔbɛgye no nkwa. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa, na ɔhwere ne kra a, mfasoɔ bɛn na obenya? Anaasɛ, ɛdɛn na onipa bɛma de asesa ne kra? Na obiara a n'ani bewu me ne me nsɛm ho, nnɛmma awaresɛefoɔ ne nnebɔneyɛfoɔ yi mu no, ɔno nso ho bɛyɛ onipa ba no aniwu ɛda a ɔne abɔfoɔ kronkron no bɛba wɔ n'agya animuonyam mu. Na ɛbaa sɛ ɔno nko wɔ hɔ rebɔ mpaeɛ no, na n'asuafoɔ no ka ne ho. Na obisaa wɔn sɛ, nkurɔfoɔ akuokuo no se, me ne hwan? Na wobuaa sɛ, Yohane Suboni. Na ebinom se, Elia. Na afoforɔ se, tete adiyifoɔ no mu bi na wasɔre. Na obisaa wɔn sɛ, mo deɛ, mose me ne hwan? Na Petro buaa sɛ, Onyankopɔn Kristo no. Na ɔhyɛɛ wɔn nyinaa ketee braa wɔn sɛ wɔnka yei nkyerɛ obiara, sɛ ɛsɛ sɛ onipa ba no hunu amane pii. Na mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ apo no, na wɔakum no. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no, wanyane. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ obi pɛ sɛ odi m'akyiri a ɔmpa ne ho akyi, na ɔmfa n'asennua daa, na onni m'akyi. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔbɛgye ne kra no, ebefiri ne nsa. Na deɛ me nti ne kra bɛfiri ne nsa no, ɔbɛgye no nkwa. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa, na ɔyera, anaasɛ ɔhwere ne ho a, mfasoɔ bɛn na obenya? Na obiara a n'ani bewu me ne me nsɛm ho no, ɔno nso bɛyɛ onipa ba no aniwu ɛda a ɔde ɔno ne n'agya ne n'abɔfoɔ kronkron animuonyam bɛba no. Na nokorɛ mese mo sɛ, wɔn a wogyina ha yi mu binom wɔ hɔ a wɔrenka owuo nhwɛ, kosi sɛ wobehunu Nyankopɔn ahenni ansa.